नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करूछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज हेउछि 16 तारिख मे मास गुरुवार। आज मु आपण पाखकु ओडिसा तथा देश विदेशर 25टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करि आछिछि। जेउ खबर गुडी को आपण माने जानिबार निहाती जरूरी, सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्लारु देखुछंती हमु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे जणातु। हम चैनल रे नुवा करि आछिथिले दया करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब करि दियंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जहा फल एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तेबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, महाप्रभु सद्बुद्धि दियंतु। बैजयंत पंडांकु एमिदी काहेकि कहिले कार्तिक पांड्यान। आज केन्द्रापड़ा रे धूमधड़ाक प्रचार करिसंती बीजेडी नेता कार्तिक पांड्यान। से सेठारे बीजेपी लोकसभा प्रार्थी बैजयंत पंडांकु सीधा टार्गेट करिसंती। से कहिसंती जे मुख्यमंत्री देह खराब बोली एक गुजब सृष्टि करी राजनीति करुछंती बैजयंत पंडा। हेले राजनीति रे ताहाकु केबे लोके पसंद करिवे नाही। एही गुजब प्रचार रु दूरे रहिया पई महाप्रभु तांकु सद्बुद्धि दियंतु बोली पांड्यान कहिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आसुछि बड़ लघुचाप अलर्ट कला पाणीपाग विभाग। आसुछि बड़ वर्षा, आगामी 2 दिन घड़घड़ी सह वर्षा पवन हेबा संभावना रहिछि। एने किछि जिला को आंचलिक पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। तेबे आगामी 48 घंटा परे राज्य रे पुणी बढ़िबो ताती। 2 रु 4 डिग्री तापमात्रा बढ़िबा नै आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। गत 24 घंटा रे ढेंकानाल रे सर्वाधिक 64 मिलीमीटर वर्षा होइथिबा रेकर्ड करा जाइछि। आगामी 3 दिन राज्य रे विक्षिप्त वर्षा देखिबाकु मिलिबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। भोटर मान पई आरंभ होला मो बूथ ऐप। बूथर नाम एवं अवस्थिति संपर्क रे सठिक तथ्य पाइबे मतदाता। खोर्धा जिल्ला रे मतदान हार बढ़ाइबाकू मो बूथ ऐप रो प्रचलन कले खोर्धा जिला प्रशासन। विशेष करी भुवनेश्वर भोटरंक पई एही ऐप प्रचलन करा जाइछि। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकुंज धळ एही ऐप को उन्मोचन करिसंती। एही ऐप माध्यम रे मतदाता माने बूथर नाम एवं एहार अवस्थिति संपर्क रे सठिक तथ्य पाइ परिबे। एहा सह मतदान केन्द्र रे सेही समय मध्य मतदान निमंते केते जण मतदाता उपस्थित अछंती ताहा जानि परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। नवीन सरकार को आसिले प्रथमे करिवे 3टी दस्तखत। समस्ते पाइबे बीएसकेवाई सुविधा। मिशन शक्ति महिला को मध्य मिलिबो पेंशन। बिजुली बिल मध्य छाड़ हेबो। आज मुख्यमंत्री तांको माराथन प्रचार जारी रखिसंती। राउरकेला परे एबे देवगढ़ रे मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधन करिसंती। तेबे भिके पांड्यान भी जनता को संबोधन करथिले। आ नवीन सरकार को आसिले 3टी काम ऊपर प्रथमे दस्तखत करिवे बोली से कहिथिले। आ विरोधी केमिदी कुंभीर कांदना कांदुसंती से नै विरोधी को टार्गेट करथिले। पांड्यान कहिसंती आपण माने आशीर्वाद करंतु आम मुख्यमंत्री मां समलेई आशीर्वाद रु जून 9 तारिख रे दायित्व ग्रहण करिवे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आहुरी 2 कोटी लोकंकु मागणा घर, जानतु योग्यता एवं आवेदन प्रक्रिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद रे एथर अंतरीण बजेट उपस्थापन बेले गुरुत्वपूर्ण घोषणा करथिले। एथिरे अनेक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिसंती। एही क्रम रे 5 वर्ष मध्य 2 कोटी गरीबंकु मागणा घर जोगाई देबाकू से घोषणा करथिले। ग्रामीण इलाका रे घर तयारी करिबाकू एही योजनार मूल लक्ष्य रहिछि। कोरोना सत्ते प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना लागू करा जायथिला। एथिपई हिताधिकारी लिस्ट करिवे केंद्र सरकार। तेबे पड़िया जमी रे घर तयारी करुथिबा लोकंकु 1,20,000 टंका मिलिबो। सेही भली पहाड़िया इलाका रे घर तयारी करुथिबा लोकंकु 1,30,000 टंका सहायता राशि मिलिबो। तेबे उभय केंद्र सरकार और राज्य सरकार निज पांठिरु एही सहायता राशि देबे। तेबे जदि आपण माने एपर्यंत घर खंडिए पाइ नाहंती तेबे खूब शीघ्र आपण मानकु मध्य घर मिलिबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। राहुल को बड़ घोषणा, जून 4 रे अकाउंट को आसीबो टंका। अंगनवाड़ी कर्मी को मध्य मिलिबो। बलांगीर रे कांग्रेस करिछि तगड़ा प्रचार। कोशल कलामंडल समावेश रे जोगदेई केंद्र सरकार ऊपर बर्षिसंती राहुल गांधी। जनसभा को संबोधित करी राहुल कहिसंती ए जे लड़ाई चलीछि ताहा 2 विचारधारा मध्य रहउछि, किंतु प्रथम थर कोनोसी राजनैतिक दल देश को कहिछि जे निर्वाचन जितिले देशर संविधान को परिवर्तन करिदेबो। राहुल कहिसंती भाजपा 22 जन को कोटिपति करिछि, किंतु कांग्रेस कोटी कोटी लोकन को लक्ष्यवती करने निष्पत्ति नहीं। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मागणा बिजुली पाइबे केते लोक। बिजु जनता दल बा बीजेडी पुणी थरे क्षमता को फेरिले मासिक 100 यूनिट पर्यंत विद्युत खर्च करुथिबा घरोई ग्राहकु मागणा बिजुली देबो बोली तार निर्वाचन इस्ताहारे प्रतिश्रुति दैछि। 100 रु 150 यूनिट पर्यंत बिल अधा छाड़ हेबो। खर्च 150 यूनिट रु अधिक हेले ग्राहकु कोनोसी रिहाती मिलिबो नाही। संपूर्ण बिल देबाकू पड़िबो। दिल्ली रे बहु पूर्वरु 200 यूनिट पर्यंत बिजुली मागणा
ଥିବା ବେଳେ 200 ରୁ 400 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା ବିଲ୍ ନିଆଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16ଟି କିସ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ କିଷାନର ହିତାଧିକାରୀମାନେ 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମୁକ୍ତ କରିବେ, ତେବେ ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇକେୱାଇସିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଏକ ଖବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସରକାର ଜୁନ୍ କିମ୍ବା ଜୁଲାଇରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇକେୱାଇସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17ତମ କିସ୍ତି ରିଲିଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଇକେୱାଇସିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କେତୋଟି କିସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଖୁସିରେ ଝୁମିବେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ, ଜୁନ୍ 4 ପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶରେ ଏବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟରମାନେ ମତଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ସରିବା ପରେ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୁଲାଇ 1ରୁ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖବର ମୁତାବକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପିୟୁସି ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯିବା ଅନୁଚିତ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ ସିଲିସିଟର ଜେନେରାଲ। ଭାରତରେ ଗଡୁଥିବା ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟରୁ 55% ଗାଡ଼ିର ବୀମା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପିୟୁସି ବା ବାହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଯାନର ବୀମା ହୋଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ତଥ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଯାନବାହନର ପିୟୁସି ସହିତ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା ରହିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏସବିଆଇ ଦେଲା ବଡ଼ ଉପହାର, ବୃଦ୍ଧି କଲା ଏଫଡି ସୁଧହାର। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ସ୍ଥିର ଜମା ଯୋଜନାର ସୁଧହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଉଭୟ ଏଫଡି ଯୋଜନାରେ 2 କୋଟିରୁ କମ ଏବଂ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସୁଧହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2024 ମସିହା ମେ 15 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏହି ନୂତନ ଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏସବିଆଇ 2 କୋଟିରୁ କମ୍ ଏଫଡି ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ସୁଧହାରକୁ 75 ଆଧାର ପଏଣ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ମାଳଦ୍ୱୀପ। ମାଳଦ୍ୱୀପର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଇଜୁ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ପାଇଲଟ ମାନେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ। ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚ ଆୟୋଗ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତର ଉଚ୍ଚ ଆୟୋଗ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସବୁବେଳେ ସହମତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁମତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ବିଶାଳ ହୋର୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 16କୁ ଛୁଇଁଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁରେ 23 ମାମଲା। ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇର ଘାଟକୋପର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶାଳ ବିଲ୍ ହୋର୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 16ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ଆଜି ସକାଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆଉ 2 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ 74 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ସୋମବାର ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 3 ଦିନ ପରେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିପାରିନି ପୁଲିସ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ଘନ ଘନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ସତରେ ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ହେମା ମାଳିନୀ କରିବେ ପ୍ରଚାର। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ ଘନ ପ୍ରଚାର ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା। ଏନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। ସେ ସେଠାରେ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତେଣେ ଆସନ୍ତା 17 ଓ 18 ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ସହାୟତା, ଇସି କଲେ ଘୋଷଣା। ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ଇସି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ
आर्थिक सहायता घोषणा କରିଛନ୍ତି। सूचना थाउ कि सोमवार निर्वाचन सरिया परे ईवीएम मेसिन जमा करी एक बाइक जोगे प्रसन्न मंगलवार घरकू फेरुथिले। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। आज भुवनेश्वर रे मुख्यमंत्री रोड शो गंगनगर रु बाहरी रूपाली छक पर्यंत जीव। तेबे आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक भुवनेश्वर रे रोड शो करिवे। गंगनगर छकरू रोड शो बाहरी एलआईसी ऑफिस, गोपन छक, डीएबी छक, एचडीएफसी बैंक छक, नुआसाही, बेहरासाही, निको पार्क छक, बायाबा मठ देई रूपाली छक पर्यंत जीव। तेबे रोड शो समय सुरक्षा व्यवस्था को कमिशनरेट पुलिस पक्षरु कड़ाकड़ी करा जायछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। भारत और ईरान मध्यरे चबाहार बंदर चुक्ति। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान चिंता बढ़िला काहींकि जानतु 5टी बड़ पॉइंट। भारत और ईरान मध्यरे चबाहार पोर्ट को नहीं एक दीर्घकालीन चुक्ति स्वाक्षरित होईछि। एही बुझामणा फलरे आगामी 10 वर्ष पर्यंत ईरान चबाहार पोर्ट रो कार्यर दायित्व भारत संभाळिबो। तेबे एही डील को नहीं चीन और पाकिस्तान ने चिंता बढ़ी जायथिबा बेले अमेरिका एहाकु नहीं चेतावनी देछि। केंद्र मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान सहित होइथिबा चुक्ति विषय सूचना दैछन्ति। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। ब्रिटेन देला बड़ झटका। प्रभावित हेबे 91,000 भारतीय छात्र। जानतु समग्र विषय। ब्रिटेन ऋषि सुनक सरकार भारतीय छात्र मानकु एक बड़ झटका देबाकु जाउछन्ति। ग्रेजुएट रूट भिसा बंद करिबाकु सरकारक माइग्रेशन परामर्शदाता कमिटी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करिछि। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार आज एही प्रस्ताव सुनक कैबिनेट रे उपस्थापित हेबो। जदि एहार व्यवस्था कार्यकारी हुए तेबे प्रति वर्ष प्राय 91,000 भारतीय छात्र ग्रेजुएट रूट भिसा मिलि परिबो नाही। तेबे वर्तमान प्रतिवर्ष प्राय 1,30,000 भारतीय छात्र यह माध्यम एडमिशन पाती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। रामदेव को सुप्रीम कोर्ट रु मिलिला आश्वस्ति। कहिले जोग भल किंतु पतंजलि उत्पाद। जोगगुरु बाबा रामदेव और पतंजलि निर्देशक आचार्य बालकृष्ण को मिली आश्वस्ति। पतंजलि विभ्रांतकारी विज्ञापन मामला रे रामदेव बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूपे हाजर हेबा उपरे सुप्रीम कोर्ट आश्वस्ति दैछन्ति। रामदेव बाबा केवल एतिक नुहे जोग क्षेत्र में बाबा रामदेव अवदान को कोर्ट मध्य प्रशंसा करिछन्ति। तेबे बाबा रामदेव एवं बालकृष्ण को कोर्ट अवमानना मामला चलिबो कि नहीं से नहीं निष्पत्ति संरक्षित रखा जायछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सलमान को क्षमा करिबो बिश्नोई समाज। अधिक कहिले आम शर्त मानिबाकु पड़िबो। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान गत मास 14 तारिख रे तांको घर बाहर गुली विनिमय होइथिला। सेही दिन ठारू भाईजान चर्चा रे रही आछन्ति। ते वर्तमान एही प्रसंग पुणी थरे आलोचना को आसीछि। निकट रे सलमान को पूर्व गर्लफ्रेंड सोमी अली बिश्नोई गैंग को क्षमा मागी सलमान को क्षमा କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ୍ଣୁ ସମାଜ ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବୁଦିଆ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। तो दर्शक बंधु प्रत्येक दिन एपरि सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिया पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। काहेकि ना प्रत्येक दिनर एपरि बछा बछा खबर गुड़िए आमे आपण मानन पई नेई करि आसुछु। जहार अपडेट आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तेणु चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करिया पई जमार भूलंतु नाही। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।